السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معكم قناة أم يقين للمتوسط. مرحبا بالجميع. اليوم إن شاء الله عندنا فيديو خاص مهم جدا للسنة الثانية متوسط، وهي الوضعية الإدماجية. كيف أكمل القصة، يعني لو ديغولمون دي زيفينمون، الأحداث، الفقرة الثانية من القصة. تري بيان. قدام لا نبداو في لا فيديو ما تنساوش لايكي بارطاجي اي ابوني. Alors, عندنا les verbes utilisés dans la suite des événements. درت لكم مجموعة من الأفعال اللي تكون بزاف في الفقرة الثانية، وطبعا هاد الأفعال نصرفوهم مع في لو باسي سامبل، وانا صرفتهم لكم مع إل و إل. إلا كان إل و إل افيك اس نتوما تكونوا حافظين بيان سور لي تيرمينيزون تاعكم تاع الباسي سامبل، بروميي جروب ولا دوزيام جروب. داكوغ. دونك الفعل الأول par exemple aller se promener، كيما par exemple n'importe quelle, par exemple une princesse alla se promener، ذهبت للتجول. se promener تجول، يعطيك par exemple راحت تتجول في الغابة، انت دير le verbe aller se promener. donc il était une fois un jour plutôt، دائما نبداو بان jour. la princesse ولا la petite fille ولا alla se promener، صح. عندنا alla rendre visite، aller rendre visite. رجعوها alla rendre visite، كيما le petit chaperon rouge alla rendre visite à sa grand-mère، راحت تزور جداتها. décider، قرر، décida، كيما le prince اللي بغا il voulait découvrir le monde، بغا يكتشف العالم، donc il a décidé، ونقول il décida de découvrir le monde. il décida de partir du palais. partir ذهب parti، sortir خرج sorti. rencontrer التقى rencontra، كيما soudain ولا sur son chemin. عقلوا على هاد العبارة sur son chemin. elle rencontra un loup. sur son chemin elle rencontra un ogre. d'accord. parler تكلم parla، par exemple le loup parla à la petite fille، هضر معاها. suivre يتبع suivi. enferma سجن، par exemple l'ogre enferma la petite fille، ou le loup enferma le petit chaperon rouge. il l'a pas enfermé mais il l'a mangé. clair. apparaître ظهر في الباسي سامبل apparu، كيما نقولوا une fée apparue، الجنيه اللطيفه اللي تساعد apparu. d'accord. frapper ضرب frappa، par exemple le prince frappa l'ogre ou le monstre avec son épée بسيفه. retrouver لقيا، retrouva par exemple le prince retrouva la princesse، ou la retrouva Cendrillon. chercher يبحث chercha، par exemple le prince ou le brave homme ou le courageux homme، ou chercha l'ogre ou le monstre ou le loup ou le pêcheur chercha le loup dans la forêt، قاعد يحوس عليه. ouvrir ouvrit، qui met le pêcheur ouvrit le ventre du loup pour sortir le petit chaperon rouge. sauver ينقذ sauva، le pêcheur sauva le petit chaperon rouge، ou là le prince sauva réponse. d'accord. travailler يعمل travailla. s'enfuir يهرب s'enfuit في le passé simple. avaler اللي هي avala، le loup avala d'un seul coup la petite fille أكلها. s'approcher يقترب s'approcha. se cacher يختبئ se cacha. Ali Baba se cacha par exemple. escalader يتسلق escalada في le passé simple. inviter يدعو invita. attraper يمسك attrapa، par exemple le pêcheur ou le bûcheron ou là attrapa le pêcheur attrapa le poisson d'or dans son filet. d'accord. اللي حكم السمك من ذهب في الفيلي تاعك كي كان يصيد. organiser organisa، par exemple le roi organisa une fête. exaucer يحقق له الأمنية exauça، كيما le poisson d'or exauça le vœu du pêcheur، حقق له الأمنية تاعو. retourner يرجع retourna. alors هاد الأفعال غادي نخليهم لكم PDF في أول تعليق، يعني ماشي كامل هاد الافعال، يعني درت لو ماكسيموم، الاغلبيه الافعال حطيتها لكم صح. لافونتور دو بيتي برانس، عندنا باغ اكزومبل هاد القصه المثال تاعها. il y a bien longtemps، هو يعطيك المقدمه ويعطيك الخاتمه ويقول لك اكتب لي لا سويت. الوغ انا من المقدمه والخاتمه نجبد المعلومات اللي تقدر تفيدني.
نروحوا نشوفوا المعلومات ندسو هكا. باغ اكزومبل ماهيش مكتوبه عندي. داكوغ. Il y a bien longtemps dans un grand palais. Donc lieu c'est dans un palais. صح. نستحق انا بيرسوناج. شكون هو؟ ان بيتي برانس، امير صغير. دونك انا غادي نهضر على لو بيتي برانس. Il s'ennuyait car il n'avait pas d'amis. هنايا لازم يكون عندك رصيد لغوي. علاه دائما نقول لكم كثروا القراءة. داكوغ. car il n'avait pas d'amis. Il s'ennuyait يعني كره لأنه ما عندوش أصدقاء. Son seul désir était de découvrir le monde extérieur et de connaître les gens. Désir هي الأمنية، le souhait. كان باغي يكتشف العالم، découvrir le monde extérieur، العالم الخارجي، باسكو عايش غير في لو بالي. pour connaître des gens. دونك عندي لو بيتي برانس. واش هي لاكيت؟ المشكلة واش كاين؟ il veut découvrir le monde. عفوا le monde extérieur. دونك انا باش نبدا لا سويت دي ايفينمون. ان جور تو سامبلومون ما نكثرش على روحي وما نغبنش روحي. وما ننساش انه الافعال نديرها في الباسي سامبل. داكوغ. نبدا. un jour il décida de partir du palais. Ça veut dire le prince bras عايش في le palais. Il voulait découvrir le monde extérieur. Donc هنا un jour il décida de partir. Il décida de partir du palais. قرر أنه يخرج من القصر باش pour découvrir le palais. sur son chemin. هاد العبارة عقلوا عليها. sur son chemin في طريقه. le petit chaperon rouge تاني نقولوا sur son chemin. il شكون هو il le prince باش ما نقعدوش نعاودو. rencontra التقى un sorcier ساحر qui l'invita دعاه chez lui. L'enfant, شكون هو l'enfant؟ هو il هو le petit prince. Le suivi تبعه. Le sorcier l'enferma سجنه. soudain فجأة une bonne fée apparut. جنية لطيفة ظهرت. درنا باسي سامبل. et frappa avec sa baguette magique le prince qui se retrouva devant les portes du palais. بلا باغيت ماجيك تاعها هذيك لافي ضربت لو برانس صاب روحها عند ابواب القصر. وهو عطاك هنايا قال لك اونفان. كيفاش عرفت بلي صاب روحو عند ابواب القصر؟ عرفتها ملنا. قال لك لو روا et la reine retrouvèrent leur enfant. Depuis ce jour le petit prince jura de ne plus quitter le palais. Ça veut dire retrouvèrent لقاوه. soit نقول retrouva dans la forêt ومن بعد le roi et la reine لقاوه، ولا نقول devant les portes du palais لقى روحه عند باب القصر. هذه اول قصه. رانا درنا لي فيرب تاعنا في الباسي سامبل باش ما نعاودش. لو برانس قلت il ومن بعد قلت لونفون قلت لو برانس لوم. داكوغ. لو جون اوم. صح. لو بوتي شابرون روج كامل تعرفوا هذه القصه. انه ذهبت لزياره جدتها وتلاقات مع لولو وكلاها، ومن بعد جا الصياد حوسوا عليها، ومن بعد الصياد لقى لولو فتح لها البطن وخرجها ساني سوف. دونك هو عطاني المقدمه لا سيتوياسيون انيسيال، وعطاني باغ اكزومبل الخاتمه راهي هنا. الوغ انا من لا سيتوياسيون انيسيال لا بيتيت في كي سابيلي لو بيتي شابرون روج. خلاص نروح. ان جور elle rendit visite à sa grand-mère. elle rendit rendre visite ترجع ولا elle alla rendre visite. soit نقول elle rendit visite ولا elle alla rendit visite à sa grand-mère dans la forêt. Elle rencontra quoi? un loup ولا نكتب sur son chemin في طريقها. elle rencontra un loup. il s'approcha d'elle. شكون هو il؟ le loup. et l'avala d'un seul coup وكلها دفعة واحدة. on chercha la petite fille pendant une semaine. حوسنا عليها لمدة أسبوع. un chasseur rencontra le loup. صياد تلاقى مع le loup. il lui ouvrit le ventre. فتح له البطن. et sauva la petite fille. حاجة بسيطة سامبل. صرفت الأفعال تاوعي في الباسي سامبل. درت un jour l'élément qui introduit l'élément le connecteur qui introduit l'élément perturbateur. درت elle درت il درت la petite fille باش ما نديرش تكرار. داكوغ. هذا مكان يعني حاجة فريمون سهلة بزاف.
نروحو نشوفو يعني قصص اخرى ونحاولوا نشوفوا الحل تاعها. الوغ هنا ابارتيغ دو سو تابلو قال لك اكتب لا سويت دي زيفينمون. لو بيشور، لا فام، لو بواسون. تعرفوها قصه الصياد والسمكه الذهبيه. لادجيكتيف فيو، بوفر، بيل، غران. Attraper, raconter, rencontrer, non, raconter, disparaître, faire, retrouver, demander, accepter, exaucer, vouloir, habiter. La cabane, la maison, le château, au lac, la lune. Gentiment, rapidement. Un jour, quelques mois plus tard. هنا راهم مطولين فيها بزاف القصة. صح. عطاوني المقدمة. Il était une fois un vieux pêcheur qui vivait à la campagne. Pêcheur كان يعيش في la campagne avec sa femme. Donc les personnages تاوعي هما le pêcheur et sa femme. Ils habitaient dans une pauvre cabane. كانوا يعيشوا في كابان يعني فقيرة. Un jour. واش صرا un jour؟ نبدا منا أنا. Le pêcheur attrapa dans son filet un poisson qui lui proposa un marché. هو كان يصيد. Donc il attrapa مسكا dans son filet un poisson. حوت. Il lui proposa. Qui lui proposa, هاد le poisson proposa اقترح على le pêcheur un marché. قال له si tu me relâches je te donnerai tout ce que tu voudras. إلا تطلقني يعني نروح نعطيك كاع واش تحب. Le pêcheur accepta قبل. Il retourna chez lui et raconta à sa femme qui demanda une belle maison. رجع للبيت وحكى لمرته هي شا دوموندات قالت له يدير لي بيت جميل. L'homme retourna au lac, عاود رجع لللاك, et demanda le souhait de son épouse et le poisson l'exauça rapidement. Donc رجع لللاك وطلب يعني البيت اللي طلبته الزوجة تاعو من عند الحوت, والحوت يعني حقق له الأمنية بسرعة. Rapidement, CCM. Quelques mois après, بعد أشهر, la femme du pêcheur voulait un château. من البيت بغات قصر. Et devenir une reine, et le poisson accepta. قبل لها باش تولي ملكة وعندها قصر. Quelques années plus tard, أعوام بعد ذلك, la femme du pêcheur demanda aller habiter sur la lune. صاي شبعت من القصر والكاع بغات تعيش في القمر. Mais cette fois-ci, tout disparaissait. هاد الخطرة كل شيء اختفى. ما بقى لا بيت ولا قصر ولا شيء لأنها طمعت بزاف. Alors, il retourna chez lui. من رجع لداره et surpris il trouva sa vieille cabane. لقى الكابان تاعو القديمه ما بقالوش القصر ولا. alors والخاتمه هو يعطيها لك. depuis ce jour l'homme et sa femme vécurent pauvres. يعني هنا كما حنا نقولوا الطمع يخسر الطباع. القصه الثانيه اللي راهي هنا ثاني في الجدول قال لك il était une fois. ينجم يعطيك هكا ويقول لك اكتب لي لا سيتوياسيون انيسيال و ديرولمون. صح فينال هو يعطيه لك باسكو مازال ما دخلتوش لا سيتوياسيون فينال. alors une très belle fille qui s'appelait Cendrillon. Travailler, dormir. بعد عندي un jour le roi maraître une fée, organiser, enfermer. هادو الأفعال. أنا واش نعرف بلي هادي c'est la situation initiale. les verbes تاوعها يكونوا في l'imparfait. il ندير AIT, d'accord. هنايا un jour c'est le déroulement des événements. donc les verbes تاوعه organiser, enfermer يكونوا في le passé simple ou apparaître. transformer هادو كاع نرجعهم في الباسي سامبل. صح نروحو نشوفو كيفاش كتبنا القصه تاعنا. alors il était une fois كيما عطاني في الجدول نفس المعلومات تاع الجدول. une petite fille qui s'appelait Cendrillon كيما عطاني. هنايا درت AIT في le verbe s'appeler. elle travaillait, le verbe travailler تحت في l'imparfait tous les jours et dormait après de la cheminée. صح un jour ça va نبدا في الديرولمون. le roi organisa passé simple une fête pour marier son fils. la marâtre هي زوجة الأب الشريرة de la petite fille l'enferma بلعت عليها dans sa chambre. soudain une fée apparut apparaître في الباسé simple et transforma Cendrillon en princesse. يعني la marâtre بلعت عليها في الشومبرة. soudain واش صرا une fée ظهرت وبدلت Cendrillon une princesse. le prince اللي هو الأمير vit اللي هو voir رأى voir في الباسé simple عقلوا عليه هو vit. Cendrillon et l'épousa. depuis ce jour ils vécurent. هذا c'est le verbe vivre. مع il ou elle نقول vécu. مع il ou elle avec s vécurent. ils vécurent heureux
لو ريستون دو لور جور. يعني انا ديت المعلومات فقط من الجدول، ما بدلت والو، بدلت غير الافعال حطيتهم في الباسي سامبل ولا لامبارفي، وبيان سور درت ايل ولا ال ولا باش ما يكونش عندي تكرار. لي هنا نقول لكم وصلنا لافان دو لا فيديو. الى عجبتكم ما تنساوش لايكي بارطاجي ابوني وان شاء الله بعدها نحط لكم اختبار باش نراجعوا مليح الدروس تاعنا في الاختبار. شكرا لكم.